एमिति गुटे परीक्षा जो थिरे खाली ऑनलाइन एप्लाई कला मात्रे आपण क्वालिफाई करिजिबे सिटी परीक्षा कथा मु आपनको कहूची जदि आपण किंबा आपणकर भाई भौणी परिवार केही भी खाली सिटी परीक्षा रे क्वालिफाई करिया पई चाहुचंते ना जो माने बीएड पई प्रिपरेशन करूछंती केवल फॉर्म अप्लाई करदेबे हला केवल ए फॉर्म अप्लाई करदेबे आउ खाली एही गोटिए मात्र प्लानिंग वीडियो को देखिदेबे सिटी रो प्लानिंग वीडियो डिस्क्वालिफाई तो हेबेनी ग्यारंटी मु आपनको दउची किंतु क्लास आपनको करिया पई पड़िबो एही वीडियो को टिके भलो से आपण देखिदेबे क्लास आपणकर सबुदिन लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लिकेशन रे क्लास आपणकर करा होची ठीक अछि या पूर्वरु ऑलरेडी मु आपणक सहित बहुत सारा क्वेश्चंस मध्ये डिस्कशन करिछि जदि आपण देखि नाहंती काइंडली ताको देखिदेबे एही प्लेलिस्ट रे मध्ये आपणको मिलि जबो आसंतु आज मध्ये हमें किछि आपणकर क्वेश्चंस को डिस्कशन करिबा आ आपण देखिबे केमिति सब प्रश्न को देखु देखु आपण करि पारुछंती तो लाइक आउ शेयर करिकी सब सांग मानक भी जणाई देबे जी भी भाई भौणी आपणकर प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर हेबा पई चाहुचंती तांकू अप्लाई करिया पई निहाती कहिबे मे मासरे अप्लाई हेबो जून मासरे आपणकर परीक्षा आउ चैनल को नुआ अछंती देने भी सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देबे आसंतो पचारि क्वेश्चन नंबर 1 कालिदास कालिदास आपणकर एई भितरु कोन लिखिथिले आमे जानिछे ना अभिज्ञान शकुंतलम याकू आपणकर के लिखिछंती कालिदास आपणक लिखिछंती वंदे मातरम तरे भारतर नेशनल सॉन्ग अटे बंकिम चंद्र चटर्जी आपणकर रामचरित मानस तो से आपणक लिखि नांती सब क्वेश्चन देखु देखु करी होउची कि नै आपण जणैबे ठीक अछि नेक्स्ट पचारिछि द बिजोलिया पीजेंट मोमेंट देखंतु आमे ओडिसा रे तो आपणकर एमितिका बिजोलिया मोमेंट आपणक देखिनो रे बिहार रे मध्ये आमे देखिनु मध्य प्रदेश रे तो आपणकर बहुत सारा एनवायरनमेंट पई मोमेंट हेतिला के ताले कोन हे जेबो उत्तर आपणकर राजस्थान आपणकर हे जेबो देखंतु पचारिछि स्वदेशी मोमेंट आमे जानिछे ना स्वदेशी माने भारतीय माने कहिले आमे इंग्रेज मानकर कोनोसी भी जिंस को व्यवहार करिवु नाही माने करिवु नाही जहा अब देखा जिवो केबे कहिले ना पार्टीशन ऑफ बेंगल जेते बेले आपणकर लॉर्ड कर्जन घोषणा आपणकर कले लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बेंगल केबे घोषणा कले 1905 रे आपणकर आमे गतकाली ही हिस्ट्री पूरा फुल कवरेज मध्ये आपणकर करिचे तले पाखा पाखी थिबो आपणकर देखो 1905 वाराणसी अधिवेशन रे ठीक अछि भारतीय माने कहले जहा अब देखा जिवो आमे इंग्रेज मानकर कोनोसी भी जिंस को व्यवहार करिवु नाही माने करिवु नाही आमे जानिछे रे 1938 रे आईएनसी रो प्रेसिडेंट आपणकर किए हेले सुभाष चंद्र बोस आपणकर हेले आउ 1939 रे से आपणकर रिजाइन कले काहे कि रिजाइन कले काहे कि ना महात्मा गांधी काहा को सपोर्ट आपणकर करूथिले आमे जानिछे पट्टभी सीतारामया को से आपणकर सपोर्ट करूथिले तेन करे से रिजाइन आपणकर कले एवं फॉरवर्ड ब्लॉक आपणकर गठन करिथिले ठीक अछि नेक्स्ट पचास देखंतु यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज बा भोट देवार मिनिमम बयस या संपर्क रे आर्टिकल नंबर केते रे आपणकर मेंशन कराइछि यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज संपर्क रे कोठी मेंशन कराइछि रे आर्टिकल नंबर आपणकर 226 रे आपणकर मेंशन कराइछि देखंतु सब क्वेश्चन गुडा देखु देखु करी होउछि कि नै आपण निहाती कहिबे मते ठीक अछि ना एई भितरु पचारैछि पंचायत राज व्यवस्थार कोटा गोटे पार्ट आपणकर नुहे माने गोटे आपणकर बिल्कुल देखंतु पंचायत व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओनली परमानेंट यूनिट अच्छा ए भितरु कोटा पंचायत राज व्यवस्थार अंश अटे रे ग्राम सभा ना ग्राम मानकरे आपणकर ग्राम सभा ब्लॉक रे आपणकर पंचायत समिति आउ जिल्ला रे आपणकर जिल्ला परिषद लोकसभा राज्यसभा तो आपणकर आसीबनी रे बास देखु देखु करी होउछि ना सब गुडा आपण देखु देखु करी देई पारिबे देखंतु 73rd आउ 74th अमेंडमेंट जरिया रे वर्तमान हमरो केते स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आपणकर आसी होछि केते स्तरीय रे आमे जानिछ ना त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आपणकर रहिछि ग्राम रे आपणकर ग्राम पंचायत ब्लॉक रे आपणकर पंचायत समिति आउ जिल्ला रे आपणकर जिला परिषद आपणकर रही अछि रे आ परीक्षा रे बेले बेले पचारे आपण नले मते मेसेज करी कि जणैबे ना 8895154969
এই নম্বরে ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ କରିକି ଜଣାଇବେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜଣାଇବେ ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କହିଲେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର, 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ତାହା ବି ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚାରିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଇସୋଲେଟ୍ସ ଆର୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ନର୍ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଦେନ୍ ହାଫ୍ସ। ଗତକାଲି ହିଁ ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ କରିଛେ। କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉତ୍ତର କରିହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ। ପଚାରିଛି ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗ, ତ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆମେ ଡ୍ର କରିବା ତ ଉପର ପଟେ ନର୍ଥ ତଳ ପଟେ ସାଉଥ ହେଉଛି ନା, ତାହେଲେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଡ୍ର କଲେ ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଇକ୍ୱେଟର। ଇକ୍ୱେଟର ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେରିଡିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେରିଡିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଭାରତର ଜିଏମ୍ଟି ଯଦି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ +5.30 ଆୱାର ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଲାରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ କିଏ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା। ଚାଲିକା ନେକ୍ସଟ ପଚାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେରିଡିଆନ୍ ସେ କେଉଁ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଛି। ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ପଚାରିଛି ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଡାଇମିଟର କଲମ୍ ଅଫ୍ violently rotating air developed within a convective cloud and in contact with the ground। ତ ଆମେ ଏଇ ଭିତରୁ ତଳ ପଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଟୁ ମାନେ ତ ଟର୍ନାଣ୍ଡୋ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଇଷ୍ଟର୍ଲିଜ୍, ୱେଷ୍ଟର୍ଲିଜ୍, ଟ୍ରେଡ୍ ୱାଇଣ୍ଡ ଏସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଏଇଟା ଆଜି ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ୱାଇଣ୍ଡର ସ୍ପିଡକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଉ, ୱାଇଣ୍ଡର ସ୍ପିଡକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଏନିମୋମିଟର ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଉ, କରେଣ୍ଟକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିଟରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଆମର କେତୋଟି ଲେୟାର ଅଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେତୋଟି ଲେୟାର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ କରିଛେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେତୋଟି ସ୍ତର ଅଛି, 5ଟି ନାରେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିହାତି ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।